बंगालियों के 12 महीने 13 पर्व में से एक जमाई षष्ठी और अब बस एक दिन बाकी है। नदिया जिले समेत पूरे बंगाल में इस खास दिन की तैयारी जोरों पर है। जमाई के स्वागत में सजे ससुराल, खास पकवान, मिठाइयां और उपहारों का इंतजाम जोरों पर है। इस दिन सासू माँ करती हैं माँ षष्ठी की पूजा अपने जमाई की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना के साथ। बदले में जमाई भी मिठाई और तोहफों के साथ ससुराल पहुंचते हैं। नवविवाहित जमाई के लिए यह दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता। महंगाई चाहे जितनी भी हो, जमाई के लिए बढ़िया से बढ़िया परोसे जाने की परंपरा आज भी कायम है। फल बाजार से लेकर मिठाई दुकानों तक हर जगह रौनक है। आम, लीची, जामुन और ताड़ के रस की मांग बढ़ी है। কি ধরনের মিষ্টি করলেন আর কি চল জামাষষ্ঠী উপলক্ষে সিঙ্গারা আছে, চকলেট বল আছে, সাগরিকা আছে, এগুলো সব হালকা পাকে মিষ্টি একদম। তারপরে লট চমচম আছে, ডাই লট চমচম আছে, মালাই চপ আছে, এগুলো জামাষষ্ঠীতে এগুলো বেশি চলে। আর এবার তো নতুনত্ব কি? নতুনত্বের মধ্যে চকলেট বল, যেগুলো জামাইরা বা শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যেতে হয়তো পছন্দ করে। এবার তো একটু গরমও কম হয়েছে এবং বৃষ্টি আবহাওয়া রয়েছে এবং পাশাপাশি জামাইদের নিয়ে যাওয়ার সুবিধা, কি বলবেন? গরম ঠান্ডা এর মধ্যে দইয়ের ব্যাপারটা একটু থাকে। দইয়ের বিক্রিটা একটু গরম বেশি করলে দইটা আমাদের হাউস ফুলে যায়, দই থাকে না। কিন্তু মিষ্টি তো থাকবে। মিষ্টি থাকবে, আম টাম যতই আসে। হ্যাঁ, মিষ্টি তো সব রকমই থাকবে, যেমন রসগোল্লা, পান্তা, এগুলো প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হয়। আর এই আমের থেকে তো মিষ্টির চাহিদাটা তো বেশি। হ্যাঁ, একদম অবশ্যই। কত বছরের দোকান আপনার? সেটা দোকান। কি নাম আপনার? সেন্টু ঘোষ।